Police report. Police report. Sa Police Report. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, duha ka individual sikop sa drug buy-bust operation sa Karangan New Road. Ano ang Police Report ni Johnny Tommy? Tugyang sa kapulisan sa Dakbayan sa Usamis ang duha ka individual human nagpositibo sa drug buy-bust operation ni adtong adlaw sa Puro 4E, Barangay Karangan, Usamis City, partikular sa Karangan New Road. Ang usa ka suspect residente kini sa Purok Manggahon, Barangay Tinago, Usamis City, og laing suspect residente sa Barangay Santo Niño, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Anana sa kustudiya sa Usamis City PNP ang maong suspect og gipasakaan na og kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa laing police report, usa ka 56 anyos sikop usab sa drug buy-bust operation sa Barangay Diguan, Usamis City, dili pa lang usab dugay. Ang maong suspect residente sa Purok 6, Diguan, bulag sa asawa, way trabaho o kasamtangang miyembro sa PWOD o person who use drugs sa maong barangay. Gawas sa napalit nga sasi sa gitoang shabu, na-recover usab nini ang lain pang mga sasi sa gitoang shabu sa gihimong pag-body search og lakip sa nakuha sa posisyon ang mark money sa kantidad nga 500 pesos. Hugot ang pagpasidaan sa kapulisan sa Dakbayan sa Usamis nga gipanguluhan sa officer in charge, Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Abellanosa, nga alang niadtong nagpadayon og nagplano nga mohimo sa maong illegal. Aduna gayo kabutangan, gumikan kay walay hunong pagmonitor nini sa kapulisan ng syudad, pinag-usap sa kooperasyon sa katawhan sa Dakbayan sa Usamis. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1 TV Patrol.